फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का अमन मिशन, ईरानी सदर मसूद पज़शकियान, मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई समेत दीगर आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ और ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मिले। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने कहा कि अमरीका को इस्लामाबाद मुआहदे पर अमल करना और अपना रवैया बदलना होगा। मोहसिन रज़ाई ने भी अमरीका पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अमली इक़दाम पर जोर दिया। बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका की बदनियती अमन की राह में रुकावट है। ISPR का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए कोशिशों के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ रखे हुए हैं। अमरीका और ईरान दोनों अब जंग से जान छुड़ाना चाहते हैं, जिसके लिए दोनों सिर्फ पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। ज़राए के मुताबिक ओमान और कतर की कोशिशों की नाकामी के बाद अमरीका और ईरान एक बार फिर पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोनों की ख्वाहिश है कि आबनाए हुर्मुज़ खुलनी चाहिए। ईरान आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और अपना तेल फ़रोख्त ना होने से मज़ीद परेशानी का शिकार है। ईरान को मुत्तहदा अरब अमारात के साथ $30 अरब तिजारत बंद होने से शदीद धचका लगा। साथ ही ईरान में सियासी अनासिर और पासदाराना इनकलाब की चपकलिश भी एक मसला है। उधर अमरीका में मिड टर्म इंतखाबात में सदर ट्रंप की जमात पर मुश्किलात के साए मंडला रहे हैं। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान से निमटने के लिए अमरीका के पास मुताद्दिद ज़राए मौजूद हैं। ईरान के खिलाफ फौजी और माशी दोनों कार्रवाई की जा सकती है। ईरान को तेल और गैस की तजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मौजूदगी का बुनियादी मकसद है। ऑपरेशन इकनॉमिक आउटकास्ट, अमरीकी महकमा ख़जाना का ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। स्कॉट बेसेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान से ताउन करने वाले ममालिक को भी अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। अब ईरान के लिए हर मालियाती लाइफलाइन को मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाएगा। मुआशी मुहासरा ईरान को हुर्मुज़ खोलने, जंग के खात्मे के लिए अमरीकी शराइत मानने पर मजबूर करेगा। ईरानी सदर ने मुल्क की सूरत हाल को मुकम्मल जंग करार दे दिया। मसूद पज़शकियान के मुताबिक इस वक्त माशी और सिक्योरिटी महाज पर शदीद दबाव का सामना है। दूसरी जानिब कौमी सलामती के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने बड़ा दावा किया। कहा कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बावजूद ईरान ने लाखों बैरल तेल फ़रोख्त किया है। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फ़ीस वसूली की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक फ़ीस में जहाज़रानी, माहौलियात, खुसूसी हालात में ईंधन, इंश्योरेंस और हिफाजती खिदमात शामिल होंगी। ये रकम ईरानी रियाल या ईरान की मुकर्रर करदा किसी भी करेंसी में वसूल की जाएगी। नए हफ्ते के आगाज़ के साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सिलसिला फिर शुरू। रोज़ की कीमतें अज़ाब जारिया बन गईं। डीजल की कीमत में ₹2.40 और पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की फ़ी लीटर नई कीमत ₹341.98 और डीजल की नई कीमत ₹370.69 मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
ریاست تو کہتے ہیں ماں کی طرح ہوتی ہے، لیکن اگر یہ چند لوگ اس پر مسلط بن کر خود ڈائن بن جائیں، ماں کے بجائے ڈائن بن جائیں، تو لوٹنے لگ جائیں، کھانے لگ جائیں، برباد کرنے لگ جائیں، جاہل بنانے لگ جائیں، تو پھر کیسے کام چلے گا؟ اس لیے ان سے اس ملک کو نکالنا ہے۔ ریاست کے پاس ہماری لوٹی دولت ہے، وہ عوام پر خرچ نہیں ہو رہی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے سے خطاب، کہا کہ ریاست ماں ہوتی ہے لیکن یہ ریاست ڈائن بن چکی ہے۔ ہم نے عوام کے ساتھ مل کر اس ٹولے کو ملک سے بھگانا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے پرامن رہتے ہیں، تشدد سے سیاست نہیں چمکانا چاہتے، اسے کمزوری نہ سمجھا جائے۔ 12 ربیع الاول کو دھرنوں میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیں گے۔ ہزار ایکڑ پر یہ اولیو کی کاشت کی جا رہی ہے، اور یہ بہترین یہ پھل ہے۔ اگر 4 ارب ڈالر یکمشت نہیں تو اگر ایک سال میں ہم 400 ملین ڈالر ہم سیو کر لیں تو اس سے بڑی قومی خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ زیتون کی پیداوار اور برآمدات میں اضافے کے لیے پاکستان نیشنل اولیو ویلیو چین پالیسی کا اجرا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زیتون کے مصنوعات کے اسٹالز کا دورہ، مصنوعات میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا 100 نوجوان زرعی گریجویٹس اٹلی بھیجنے کا اعلان۔ تقریب سے خطاب نے کہا، زیتون کی کاشت کے فروغ کے لیے صوبائی حکومتوں کے تعاون پر مشکور ہیں۔ زرعی انقلاب کے لیے کسانوں کو ہر ممکن معاونت فراہم کریں گے۔ پاکستان ہر سال تقریباً 4 ارب ڈالرز کا خوردنی تیل درآمد کرتا ہے۔ درآمدی بل میں کمی کے لیے پام آئل اور سورج مکھی کی کاشت کو فروغ دیا جائے گا۔ مقصد ایز پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ ہے کہ ہمارے جو 10 پاکستانی بھائی جو وہاں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں ان کو ہم کس طرح نکالیں، لیکن دیر آر رولز آف دا گیم۔ کچھ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں، انٹرنیشنل اس پہ ریسٹرکشنز ہیں کہ جی آپ، تو ہم ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے کوشش ہے کہ جتنی جلدی یہ معاملہ حل ہو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل آرسینیو ڈومینگیز سے ملاقات۔ صومالی قزاقوں کے قبضے سے موجود 10 پاکستانی سیاحوں کی محفوظ رہائی کے لیے آئی ایم او کی حمایت کو سراہا۔ تمام پاکستانی ملاحوں کی جلد واپسی کے لیے فوری اور مؤثر ادارہ جاتی اقدامات پر زور۔ میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ عالمی قوانین ہیں کہ مغویوں کو تاوان دے کر نہیں چھڑوا سکتے، کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے ماہی گیروں کو چھڑوایا جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔